कांग्रेस केम जीतियो मु ता पर अछि आपण एटा सपोर्ट करछन कि बीजेडी को बे कोडा आपण एबे बीजेडी को सपोर्ट करछन प्रश्न उठुनी मु कांग्रेस लोक कांग्रेस समर्थन करछि कांग्रेस को समर्थन करिवे कांग्रेस केमती सरकार करिवो मो पारुपन चेष्टा करि आपण पुओ एबे तो बीजेडी रे अछन ना अछते से तांको काम कर तांको बीजेडी नेता धरी बीजेडी कर्मी धरी से तांकर बुलुछंती पुओ पई प्रचार जिबे ना प्रश्न नाही आपण सकाळ उठी जाउछन प्रचार रे मु जाउछ मोर अष्टपहरी पाला दासकाठिया भॉलीबॉल मु एगुडा मोर 60 वर्ष ला बुलुछि मु लोकों पाखु जाय सेहितर जाउछि वोट प्रचार रे आपण कोथरे वोट देबे कोटा कोटा वोट देबे हां से गणतंत्र पद्धति रे कोथरे वोट दबो बा वोट मारी की देखेबो एउडा ही परिबो आपण प्रचार जिबे बंद कर देछन दल की आपण किछ वो बंद करिया लोक ओडिसा रे भारत वर्ष रे केही नाही को दल रे भी नाही ना नवीन बंद कर ना मोदी बंद कर दबो ना सोनिया गांधी बंद कर दबो ना राहुल गांधी बंद कर दबो ना आउ के बंद कर दबो जदि बंद करबे जगन्नाथ लिंगराज बा दक्षिण चंडी लक्ष्मी आला जीसु बंद करिवे कारण मु पुओ पे दिने जाइनी कि जीविनी आय कौन ओडिशावासी जाना सुरतर पुओ किए 60 वर्ष है भोट से काम कर जाना मत कह पड़ो प्रचार करा पड़ो लोके जानी से 25 तारीख दिन रिजल्ट देखेबे मत कह आवश्यक ना सिक्रेट काम से सिक्रेट जाए भोट दिहब हाथ तुम लज्जा फंजन एगुड़ाक सस्ता कथड़ा एगुड़ाक ये क्या बापार संपत्ति यहीना जटुण रोचे मो पुओ परदिन बुलूला अरे किए अच्छे एरिया भितर भुवनेश्वर सारे एरिया भितर किए अच्छे डाक अटकई पार 2 घंटा भितर घर टेका से आसो क्या आम क्या अटकईबुनि क्या सहित गंडगोल करूनी क्या सहित गाड़ी बुला करूनी क्या हृदय को बाजला भाया कहबुनि पोलाइटली मो 2 पुओ भोट मागुंट पोलाइटली लोक बुझाऊँ लोक जदि पोलाइटली भद्र बोली भोट देवे आपत्ति ना ताकू जदि प्रतिरोध कर किए भी आसू मोदी आसू नवीन पट्टा आसू किए भी आसू तार जवाब 3 घंटा भितर दिया मिछे किसी ना मुझे पुओ को विरोध कर पुओ को छिड़ा करे मना कर किए से पुतुरा कहते सी किए कौ गाईर गोबर एगुड़ाक जोड़ा ओडस पड़स आगे आम आगे चर्चा कर चला ओडस गुड़ा कथबार्ता कर दल को लेकिन गोटे प्रकार कथा उठुची जे कांग्रेस रे प्रार्थी नाहंती खास कथा जे कहउछंती मिछ कथा कहउछंती पवना कथा कहउछंती हावा करछंती कांग्रेस सिलेक्शन सरीगला 40% घोषणा हो जाए 60% रखाई बीजेडी बीजेपी टोटाल लिस्ट बाहरला परे कांग्रेस डिक्लेयर करिवो एवं दिल्ली रे थुआई 3-4 दिन भितर बाकी एमपी लिस्ट एमएलए लिस्ट सब बाहर बीजेडी लड़े आप समर्थन कर सी तो लड़ुचे मु लड़ब कौन लड़ुची मु कौन समर्थन करी मु कांग्रेस लोक गोटे कांग्रेस भाई मैंने मो मतलब बदनाम कर खाली चिट्ठी दौरान बीजेडी प्रचार कर खाली मिछे दीहरे जाऊनी मो पुओ पाइला टिकेट मोर दोष कौन मो पर कहीं झाड़ी जाऊच हाँ मो पियर जो मैंने झाड़ी जाऊँ सी आई कांग्रेस मूलू अच्छी 51 वर्ष है पताका धरिकी अच्छी मले भी कांग्रेस छाड़ी एमाने काढ़ीदे भी कांग्रेस काम करी न काढ़ले भी कांग्रेस काम करी बीजेपी प्रचार करिया प्रश्न नाई आपन को रागुचंती कोन पे कांग्रेस कर्मी माने के जानी मिछे रे जोड़ाक सब पानी फटका नुह से फटका गुड़ा रागुचंती मुखिया दरकार मन को फुटिक बाछु बड़प कोथु लड़िबे बड़प कांग्रेस लड़ुची निमापड़ा छाड़ी पळे जटणी रे विरोध करा जटणी छाड़ी पळे को दिन आपन पुतुरा कोन आसी गर्जन कले अरे ये पुतुरा कोन गर्जन करिवे ये पुओ आगे रे
ସେ ପୁଅ ସେ ପୁତୁରାର ଏଇ ଅଣ୍ଟାଠୁ ଧରି ଟେକିଦେବ ଏମିତି ଛତି କରି ଛାଡ଼ିଦେବ। ସେ ପୁଅର ଏମିତି ଶକ୍ତି। 7ଟା ବିରାଟ ପାହାଡ଼ ଦେଶରେ ଚଢ଼ିଛି ପୃଥିବୀରେ। ଏଭରେଷ୍ଟ, ଆଇରନ୍ ମ୍ୟାନ୍, ଜର୍ମାନ ଲୋକକୁ କାଟି, ଫ୍ରାନ୍ସ ଲୋକ କାଟି, ଆମେରିକା ଲୋକ କାଟି, ଲଣ୍ଡନ ଲୋକ କାଟି ଆଇରନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ସେ। ଏନ୍ଡିଏରେ ଥିଲେ ସେ ବ୍ରିଗେଡିୟର ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ହନ୍ତାଣି ଏନ୍ଡିଏ ବାଲା ସେ। ଆରେ ସେ ଗୋଟେ ରିପ୍ଲାଏ ସାରି ଜଟଣୀଟା କାହା ବୋଉର ନୁହଁ, କାହା ବାପାର ନୁହଁ, କାହା ଲୋକର ନୁହଁ। ଜଟଣୀ ସବୁଦିନ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଏଇନା ଜଟଣୀ ରହୁଛୁ। ଜଟଣୀ ବନ୍ଦ କରିଦେବ କିଏ? ମୋତେ ଯଦି ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଦ କରିବେ, ସୋମନାଥ ବନ୍ଦ କରିବେ, ମା ଗୌରୀ, ଆଲ୍ଲା ଯୀଶୁ ବନ୍ଦ କରିବେ। ମୋତେ କେହି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି ବନ୍ଦ କଲା ଭଳିଆ। ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତରାୟ ଯେତେବେଳେ ବିଜେପିରେ ଥିଲେ ବିଜେଡିକୁ ପୁରା ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କଥା କହୁଥିଲେ। ବିଜେଡି ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇପାରିବିନି। ମୋର ସିଆଡ଼େ ଚାଷ ନାହିଁ। ମୋର କେବଳ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ବେଗୁନିଆ, ବଲଗଡ଼, ଜଟଣୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ରୁଙ୍କୁଡ଼ା ରଥ ହେଉଛି 16 ତାରିଖ ଦିନ। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସବୁ ସେବାୟତ, ବାମୁଣ ନିଯୋଗ, ବଡ଼ୁ ନିଯୋଗ, ପୂଜାପଟା ନିଯୋଗ, ସମର୍ଥା ନିଯୋଗ, ବେହେରା ନିଯୋଗ, ବୋଇ ନିଯୋଗ ସବୁ ବସି ଆଲୋଚନା କରି କେମିତି ଠିକ୍ ଭାବେ 16 ତାରିଖ 4ଟା ବେଳେ ରଥ ଭିଡ଼ା ହେବ, ନୀତି କେମିତି ସରିବ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ଏଇ ଯେଉଁ କାରିଗରମାନେ ରଥ କାମ ଜୋରସୋର ଚଲେଇଛନ୍ତି, କେମିତି ଜଲ୍ଦି ସରିବ, କେମିତି ଭଲ କନା ଲାଗିବ, ରଥ କେମିତି ସଜିଆ ହେବ, ଦାଣ୍ଡ କେମିତି ଲିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ହେବ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବାଲା ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆମର ଏଣ୍ଡୋମେଣ୍ଟ କମିଶନର, ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପୁଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ପୋଲିସ କମିଶନର ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଡିସିପି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛୁ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ରଥ କେମିତି ଚାଲିବ 16 ତାରିଖ 4ଟା ବେଳେ ଏବଂ ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିବ। 5 ଦିନ ଧରି ଆମ ଏକାମ୍ବର ପ୍ରକାଶିନ ଅନୁକୂଳରେ 300 କଳାକାର ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, 8ଟା ରାଜ୍ୟରୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେବ ଏକାମ୍ବର ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରେ ଏବଂ ମଝିରେ ରାମେଶ୍ୱର ପେଣ୍ଡାଲରେ ହେବ ନାଚ ଗୀତ, ଓଡ଼ିଶା କୁମାର, ଭାରତ କୁମାର ବଛା ହେବ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅଷ୍ଟପହରୀ ଚାଲିବ। ଲିଙ୍ଗରାଜ ରୁଙ୍କୁଣା ବାସୁଦେବ ଆସିବେ, ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିର ଏକାଠି ହେବେ, ତାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହେବ, ବାହୁଡ଼ାରେ ଫେରିଯିବେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗ କରିବେ, ଉପଭୋଗ କରିବେ, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର, ବାସୁଦେବଙ୍କର, ରୁଙ୍କୁଣାଙ୍କର, ରାମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବେ, ଯିବେ। ଏଇ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖେ ପ୍ରାର୍ଥନା।